karon sa BIR Tagum City o BIN. Good afternoon sa lahat. Sudool na dito. So gikan ko sa BIR ning gipaani ko sa DTI no. Kay og kung magkuha tag tin number is kuan guys. Kung magkuha numbers gamiton nato sa business is pangayuan ta nila og DTI certification. Kung gamiton nato sa sa for agent pangayuan ta nila